Genomic selection and livestock breeding. Mayong adlaw sa tanan, ang among topic karon kay genomic selection and livestock breeding. Kini nga technology nagagamit og genomic data aron mapili ang hayop nga adunay desirable traits sama sa pagpaspas nga pagtubo, taas nga mga production og disease nga resistance. Nakatabang kini sa livestock industry aron mahimong mas efficient ang production. Enhancements of productions and efficiency. Ang genomic selections nakapaayo sa livestock productions tungod kay dali mapili ang best animals para sa breeding. Pananglitan, mas paspas motubo ang baka, baboy o manok o mas kusog batok sa sakit. Tungod ani mas dako ang output sa meat, milk o eggs. Makapaminos usab gini sa gastos sa farmers tungod kay healthier o productive ang ilang hayop. Risks and challenges. Panaapod kini nga mga risks. Kung parehas nga traits ang pilion, mahimong mumaba ang genetic diversity sa hayop. Kung kulang ang diversity, mas dali silang mapektuhan sa bag-ong sakit o climate change. Sa ethical sides, mahimong kontrolado sa dagkong companies ang breeding technologies o mahimong lisod para sa mga gagmay nga farmers ang access tungod sa mahal nga cost. Sustainable strategies and conclusion. Aron mahimong sustainable, kinahanglan balance ang paggamit sa genetic technologies. Dapat protektahan ang biodiversity pinaagi sa preserve sa local breeds o dili lang sa mag-focus sa usa ka traits. Kinahanglan usab ang accessible ang technology sa small farmers nga pinaagi sa training o affordable programs. Sa conclusion, ang genomic selection dako og tabang sa agriculture. Pero dapat gamiton responsibility aron maprotektahan ang biodiversity, dapat ang benepisyo para sa tanan.